Okay, then the next one, very controversial. The Buddha says, if it's desired Ananda, the Sangha may, when I'm gone, abolish the lesser and minor rules. Yang ini agak sedikit kontroversi. Di sini dituliskan, jika diinginkan Ananda, maka Sangha dapat ketika saya sudah pergi menghilangkan aturan-aturan kecil atau aturan minor. So of course, ever since that day, Ananda didn't ask him what the lesser and minor rules were, and all the monks have really been disappointed at Ananda for ever since then. Karena di sini Ananda tidak melanjutkan bertanya yang mana yang boleh dihilangkan gitu. Jadi setelah itu banyak orang yang sangat kecewa terhadap Ananda karena nggak nanya. And I think I talked about this a few days ago, but this particular statement doesn't occur in isolation. It's part of a whole narrative arc. It begins with the beginning of the Mahaparinibbana Sutta, and the Buddha says the Sangha should keep their rules and train in them without abolishing them. Nah, ini tidak timbul sendiri ya, tidak terisolasi, tidak terpisah, tapi merupakan bagian dari narasi dari Mahaparinibbana Sutta. Di mana kita lihat di depan sebenarnya kan Buddha sudah mengatakan bahwa tidak boleh membuat rules yang baru, aturan-aturan baru, dan tidak boleh membuang aturan-aturan yang lama. And that theme is picked up again in the first council after the Buddha passes away, and again in the second council another 100 years later. Dan tema tersebut muncul di konsili pertama dan juga di konsili kedua 100 tahun kemudian. And all of these events, you have to understand, all of these events in the actual texts as we have them are part of the same story. They're edited together to become part of the same narrative. Jadi kita harus ingat bahwa ini semuanya merupakan bagian-bagian yang sudah diedit ya, sehingga menjadi satu bagian yang dari awal sampai akhir itu menjadi keseluruhan. And so within this narrative, this particular event the Buddha's saying you can abolish the lesser and minor rules, it has a particular dramatic purpose at this point. Jadi ini kenapa temanya bisa ada di sini waktu diedit, ini untuk memberikan kesan lebih dramatis. It makes everybody wonder about it. Sehingga membuat orang merenung tentang hal ini. It makes you think about it. Membuat Anda berpikir tentang ini. Yeah, that's what drama is. You imagine if every time he'd said the same thing. Ini jadi seperti drama. Coba kamu bayangkan kalau misalnya narasinya tuh setiap kali Buddha hanya mengatakan hal yang sama. Then everyone would go, oh, that's obvious, and they wouldn't think about it. Jadi orang-orang cuma ngomong, oh ya udah jelas. Jadi orang-orang nggak akan berpikir lagi. But here you have the Buddha on one occasion says, don't abolish the rules, and then later he says, well, if you want to, you can abolish the rules. Jadi ini lebih dramatis karena yang awalnya kan Buddha bilang jangan mengganti aturan, tapi di satu sisi lainnya Buddha bilang oh ya kadang-kadang boleh juga mengganti aturannya. So he's not contradicting himself, but he's inviting you to ask, well, why is he doing this? Sebenarnya beliau bukan berkontradiksi, tapi sebenarnya beliau ingin mengajak Anda semua untuk bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. And personally, I mean, this is just an interpretation at this point, but my personal feeling is that what he's doing is he's again handing the authority over to the Sangha. It's the Sangha's decision. If you want to keep those rules, you keep them. If you don't want to, you can get rid of them. Jadi di sini Buddha sebenarnya mencoba memberitahukan bahwa otoritas itu berada pada Sangha. Jadi kalau Sangha ingin tetap memelihara aturan tersebut boleh dipelihara, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. And so of course we know that in the first council the Sangha did decide to keep those rules. Jadi konsili pertama seperti kita tahu aturan-aturannya tetap dipelihara. Okay, so any questions? I should pause again. And are there any questions? Bante menanyakan ada yang ingin bertanya enggak? Ya. Saya mau tanya, Bante. Saya pernah baca buku. Namanya Riwayat Agung Para Buddha, judulnya maksudnya. Di situ Buddha-Buddha masa lalu itu ada kayak di Pankara atau Kasapa atau yang lainnya itu seperti punya pola dalam kehidupan dia, seperti waktu dia meninggalkan kehidupan kerajaannya, memotong rambutnya. Dan ada cerita di mana ada kalau di Buddha kita yang Gautama sekarang itu kan ada Nalagiri, terus di Buddha yang mana tuh ada juga gajah yang menggila gitu loh.
Jadi seolah-olah setiap Buddha tuh punya pattern yang sama. Yang saya tanya adalah apakah itu benar, dan kalau misalnya itu benar, apakah jangan-jangan kita juga punya pola yang sama gitu loh. Terima kasih. Kita orang awam. Kita. Okay, he has read before from a book. I don't know the English book, but it's about the story about all the Buddhas from the past. It seems that they have a pattern, leaving the kingdom, and then like Buddha, like Gautama, he met the Nalagiri, the crazy elephant, and the other Buddha from the past also met crazy elephants. It seems like they have the same pattern. He wants to ask if it's true. If it is true, do we have the same pattern? I don't know. He said we. I don't know what he meant by the we. Pola yang kitanya itu punya pola yang sama seperti Buddha atau? Are you asking, does that mean, so let me answer your first question first. So as far as the Buddha's lives having the same pattern, this is something which you find in the early suttas in a general sense. So that there are certain things, like we've just seen before, where the Buddha says that the Buddhas have an attendant who's Ananda. And so there are certain things like that, which are sort of fairly general things, which the Buddha says happened also in the past and the future. But in addition to those ones, then of course in the later tradition, as with everything, it became much more elaborated. So all of the details, like you're saying, the crazy elephant and so on, became included. So everything was the same. Jadi kalau di suta-suta yang awal, secara umum memang ada beberapa hal yang sama, seperti yang tadi Bante udah bilang, ada attendant orang yang melayani Buddha yang seperti Ananda. Jadi Buddha-Buddha yang di past sama future seperti itu. Tapi suta-suta yang berikutnya itu lebih elaborate itu lebih banyak ya, lebih mendetail. Dia membuat hampir semuanya sama, tapi itu bukan di suta-suta yang awal. Suta-suta yang udah jauh lebih lanjut lagi seperti itu. Kalau yang suta awal cuma beberapa hal yang secara umum. Okay. So then your second question, can I paraphrase or see if I understand what you're saying? Was essentially you're saying, are we predestined? Is that right? Beliau Is that what you're asking? mencoba memprafse. Apakah yang dimaksudnya adalah kita punya pola samanya seperti nasibnya gitu. Nasibnya. Yeah, like destiny. Well, no. Well, in that case, the answer is no, it's not. Tidak. Kalau nasib. Yeah, the Buddha said that we have a choice. It's what we call karma. Yeah. Buddha bilang kita punya pilihan, itulah yang disebut dengan karma. Okay, so the next one. So now the Buddha goes on. Remember, the Buddha now is lying down between the sal trees, and he says, Ananda, when I'm gone, let the higher penalty, the Brahmadanda, be imposed on the Bhikkhu Channa. And Ananda says, but what, Lord, is the Brahmadanda? And the Buddha says, the Bhikkhu Channa, Ananda, may say what he will, but the bhikkhus should neither converse with him, nor exhort him, nor admonish him. So in other words, he gets the silent treatment. Jadi ingat ya, Buddha ini udah lagi berbaring di antara dua pohon sala. Dan beliau mengatakan, Ananda, ketika saya sudah parinibbana, biarkan ada hukuman penalti yang diberikan kepada biku. Apakah itu penalti yang lebih tinggi? Dan di sini Bhikkhu Channa, Ananda, boleh mengatakan apapun yang inginkan, tetapi para biku lainnya jangan bercakap-cakap dengan beliau ataupun menyapanya. Pokoknya intinya diberikan silent treatment, didiemin aja, dicuekin. What's a higher penalty? Brahmadanda. Okay, so of course, Channa was the Buddha's charioteer, and it would seem that because he had a lot of pride at being the Buddha's charioteer, that he would not listen to what anybody was said, and kind of persistently misbehaved himself. So this was a penalty which the Buddha gave to try to rectify his conduct. Jadi Channa itu adalah dulunya yang ituin kudanya Sang Buddha ya, siapa ya? Kusirnya Sang Buddha. Karena beliau itu dulunya sering dekat sama Sang Buddha, jadinya beliau punya rasa kesombongan yang besar, jadi tidak pernah mau mendengarkan yang dikatakan oleh orang lain, sehingga misbehave itu perilakunya itu nakal, susah diatur. And so the Buddha was still caring for and looking after the Sangha even at that time.
Jadi kalau kita bisa lihat di sini, walaupun demikian Buddha masih mempunyai banyak perhatian bagi kaum sangganya. Dia ingin mengkoreksi perilaku dari si Biku Cana. And as it happened, after the first council, Venerable Ananda went to see Channa, and he was so horrified when he heard that this penalty had been made that he reformed himself straight away, practiced and became an arahant. Jadi waktu konsili pertama, begitu Ananda datang ke Channa dan memberitahukan bahwa dia kena penalti akan dicuekin, dia begitu takut, begitu horrified, sehingga pada saat itu juga dia langsung berubah perilakunya, jadi yang baik, meditasi dan praktek, sehingga mencapai arahat. Okay, so then the Buddha goes on. It may be because that one of you is in doubt as to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, the path or the practice. Then ask, because do not have remorse later, thinking the Buddha was with us face to face, and yet face to face we didn't ask him. Kemudian Sang Bhagawa mengatakan kepada para biku, mungkin para biku salah satu dari kalian ragu-ragu akan ajaran atau tidak jelas tentang ajaran kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, atau cara atau jalan untuk praktek. Oleh karena itu bertanyalah biku, jangan nantinya menyesal karena cuman berpikir waktu kita berhadap-hadapan dengan guru kita, tapi kita tidak menanyakan kepada beliau. And when this was said, the monks were silent. Ketika ini dikatakan, para biku diam saja. And a second and a third time the Buddha repeated himself, and the monks still remained silent. Walaupun telah diulang oleh Sang Bhagawa 2-3 kali, para biku tetap diam saja. And the Buddha then said, it may be because that you ask no questions because of respect for your teacher. Then because let a friend tell a friend. And still they were silent. Jadi setelah 2-3 kali diberikan hal yang sama, mereka tetap diam, sehingga Sang Bhagawa mengatakan, mungkin para biku karena kalian begitu menghormati, maka kalian tidak menanyakan pertanyaan. Kalau gitu biku, biarkan seorang teman mengkomunikasikannya kepada teman yang lainnya. Bahkan pada saat Sang Bhagawa mengatakan itu, para biku tetap diam. And Ananda said, well, it's amazing. I've got such faith in this Sangha of bhikkhus that not even one bhikkhu has doubt as to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, the path or the practice. Kemudian Yang Mulia Ananda mengatakan kepada Sang Bhagawa, begitu hebatnya Sang Bhagawa, bahwa keyakinan yang ia miliki oleh para biku, komunitas biku, tidak satupun biku yang ragu-ragu atau tidak jelas keyakinannya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, jalannya maupun prakteknya. And the Buddha said that, Ananda, you speak out of faith, but I know for certain that in this Sangha there's not even a single bhikkhu who has doubt. For Ananda, among these 500 bhikkhus, even the lowest is a stream enterer, Sotapanna, secure from downfall, assured, and bound for enlightenment. Jadi kata Sang Bhagawa, Ananda mengatakan hal tersebut adalah atas dasar keyakinan. Namun di sini Sang Bhagawa mengatakan bahwa Sang Bhagawa mengetahui dengan pasti bahwa dalam komunitas biku ini tidak ada satupun biku yang memang ragu atau tidak jelas keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha maupun jalan maupun prakteknya. Karena Ananda di antara 500 orang biku yang ada di situ, bahkan yang paling rendah adalah Sotapanna. Jadi tidak mungkin jatuh ke alam apaya dan mereka pasti akan tercerahkan. And then finally, the Buddha, of course, when the Buddha is referring to that lowest of the 500 bhikkhus, he means Ananda himself. Jadi pada saat tadi Sang Bhagawa mengatakan yang biku paling rendah statusnya adalah Sotapanna, tentu saja Sang Bhagawa referensinya juga salah satunya adalah Ananda. Then finally the Buddha addressed the bhikkhus saying, behold now bhikkhus, I exhort you, all conditioned things are subject to disappear, strive on with diligence. Dan Sang Bhagawa kemudian mengatakan pada para biku, sekarang para biku saya mengajarkan kepada kamu semua hal yang terkondisi akan menghilang. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. So this was the Buddha's last words. Dan itu adalah kata-kata terakhir dari Sang Buddha. So here's the Pali phrase, a very famous phrase, Vaya Dhamma Sankara Apamadena Sampadeta. Ini adalah frase kalimat Pali yang terkenal, yaitu Vaya Dhamma Sankara Apamadena Sampadeta. Underneath that I've put the Sanskrit, and the particular Sanskrit text I have here is interesting, and along with
several of the versions of this text, it only has half of that saying. So it says, Vyaya dharma sarva sanskara. Ya, seperti itu tadi Sanskritnya. Yang menarik adalah Sanskritnya cuma separuh dari yang versi Palinya. But the second phrase, apamadena sampadeta, we don't find. Tapi tidak ditemukan apamadena sampadeta di versi Sanskrit. I'm not quite sure why that is. It is found in some of the other versions in the Chinese translations, but in some places it's not found. Bante tidak tahu kenapa tidak ditemukan, tetapi ada dalam beberapa versi, termasuk yang Chinese versionnya ada, tapi ada beberapa juga yang memang nggak ada. But I really love this saying because it really captures the teaching of the Buddha in such a short phrase. Bante sangat menyukai ini karena walaupun kalimatnya itu pendek, tapi benar-benar bisa menangkap esensi daripada ajaran Sang Buddha. When it says Vaya Dhamma, Vaya is to disappear. Waya Dhamma, Waya itu adalah menghilang, akan menghilang. And Dhamma means it has the nature of. Dhamma itu adalah mempunyai nature apa ya, kondisi, So, sifat alam. yeah? Ya. So Vaya Dhamma means that things have the nature to disappear. Waya Dhamma artinya hal-hal tertentu itu mempunyai sifat alami untuk menghilang. You know, there's a famous teaching when somebody asked Ajahn Chah about right view, and Ajahn Chah said, well, see this cup, it's broken already. Jadi ada seorang yang menanyakan kepada Ajahn Chah, salah satu ajaran beliau yang paling terkenal adalah, lihatlah gelas ini udah broken, udah pecah. So that is what this means, is that the nature of it is, even while it's still here, it's not that it only becomes impermanent when it finally gets broken, but it's the nature of it all along is to be impermanent. Jadi ajarannya di sini sebenarnya pada saat barangnya itu masih ada, sebenarnya dia sudah mempunyai sifat bahwa dia nanti akan tidak ada, bahkan walaupun barangnya itu masih ada. Jadi bukan tidak ada pada saat nanti baru pecah, dari sekarang pun dari awal-awalnya dia memang udah punya sifat akan pecah. And this word sankhara also very profound. The Buddha used the word sankhara to refer to anything which is part of this conditioned world. Kata sangkara ini sangat dalam artinya. Jadi artinya itu apa aja yang what in this world? Anything that's part of samsara. Apa aja yang ada di alam samsara ini. So, but sankhara literally means energies. Sangkara secara literal, secara harfiah itu artinya adalah energi. So it's like this whole world is made up of energies. Jadi seolah-olah dunia ini semuanya adalah hanya terbentuk dari energi. There's no solid underlying substance. Tidak ada materi yang solid atau padat. And all there is these energies, these moving energies or activities, whose very nature is to disappear. Jadi yang ada hanyalah energi yang bergerak terus-menerus yang mempunyai tendensi nanti untuk hilang. And then, so that's like a brief encapsulation of the Buddha's philosophy, the Buddha's teaching on how the world is. Jadi ini adalah sekelebat filosofi dari Buddha tentang bagaimana sesungguhnya dunia itu. And then he follows that with the briefest possible example or briefest possible description of the path, what we should do about it, how we should live. Dan setelahnya beliau memberikan deskripsi yang singkat juga tentang jalannya, bagaimana kita harus hidup. Apamadena sampadeta. Apamada means diligently or heedfully. Apamada artinya adalah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Sampadeta, to put forth effort, to strive. Sampadeta itu dengan semangat. Actually, this particular phrase of the Buddha I saw was flashing in big lights by the side of a freeway in Sydney. Katanya ini kata-kata apamadena sampadeta ada di sign dekat tol itu yang lebar, yang flashlight, jadi kayak berkedap-kedip. And I was very pleased to see that the Sydney Traffic Authority had decided to start teaching Dhamma. Senang katanya kepolisian dari Sydney mencoba mengajarkan Dhamma ke orang. What the sign said was, changed conditions ahead
proceed with caution. Ada perbaikan jalan di depan, berhati-hatilah pada saat kalian menyetir. Is it really? Yes, changed conditions ahead, proceed with caution. It's exactly a translation of the Buddha's last words. Okay, so now come to the very solemn moment of the Buddha's passing away. Before he died, he entered the first jhana, then from the second jhana to third jhana to the fourth jhana, then to the sphere of infinite space, infinite consciousness, nothingness, neither perception nor non-perception. So up through the 4 jhanas and then the 4 formless attainments. Jadi ini adalah momen atau waktu pada saat Buddha Parinibbana dari jana pertama sampai jana keempat, kemudian ruang infinite ruang tidak terbatas ya. Kemudian masuk ruang yang kesadaran yang tidak terbatas. And then from the sphere of neither perception nor non-perception, the highest of the formless attainments, he then attained to the cessation of perception and feeling. Dan dari situ ke yang nothingness yang tidak ada, kemudian dari situ ke tidak ada persepsi maupun tanpa persepsi, kemudian keluar dari situ ke alam tidak ada persepsi maupun tidak, saya nggak tahu ini neither perception, tanpa persepsi maupun bukan persepsi juga bukan persepsi, dan setelah itu dia berhenti dari persepsi maupun perasaan. And then Venerable Ananda said to Venerable Anuruddha, saying, Venerable Anuruddha, the Blessed One has passed away. Kemudian Yang Mulia Ananda mengatakan kepada Yang Mulia Anuruddha, Sang Bhagawa telah meninggal. And Ananda is still getting it wrong. Ananda masih salah. Anuruddha says, no, he hasn't passed away. He's entered the state of perception, the cessation of perception and feeling. Tidak temanku Ananda, Sang Bhagawa belum meninggal. Ia sedang memasuki keadaan terhentinya pencerapan dan perasaan. So this this meditation state of perception and feeling is a very profound one, where the breath has completely ceased and any sign of life in the body has completely ceased. Jadi kondisi tersebut, meditasi tersebut ini sangat dalam, di mana napas saja udah nggak ada dan semua fungsi tubuh itu udah hilang. But still the signs of life, like the warmth in the body, doesn't completely disappear. So Anuruddha was still able to tell. Anuruddha, of course, had very well-developed psychic powers and was able to tell that the Buddha had not actually passed away. Jadi pada kondisi tersebut, walaupun udah nggak ada napas dan tanda-tanda kehidupan hilang, namun rasa hangat pada tubuh tidak hilang sepenuhnya. Namun Yang Mulia Anuruddha ini mempunyai kemampuan psychic, kemampuan batin yang hebat, sehingga beliau bisa mengetahui bahwa Buddha belum meninggal. And the Buddha, from the cessation of perception and feeling, went back down through all of the attainments, neither perception nor non-perception, then to nothingness, infinite consciousness, the base of infinite space, and then to the 4th, 3rd, 2nd, and 1st jhana. Jadi kalau tadi dari jhana pertama ke atas sampai yang terakhir sekarang kembali lagi ke jhana keempat terus sampai ke jhana yang pertama lagi. And then again from 1st jhana to 2nd, 3rd, and 4th jhana. Kemudian lagi dari jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. So, through this and through, you got to sort of, most of us when we get to that kind of age, we find it difficult to remember where we left the keys in the morning. Kalau kita pada usia itu mungkin udah sering sering lupa taruh kunci di mana. And here's the Buddha when he's so close to his death, but he's totally in control of his faculties. Di sini kita melihat Sang Buddha, bahkan pada saat beliau menjelang ajalnya, beliau masih mengendalikan, totally in control, ya, bisa mengendalikan sepenuhnya tubuhnya. His body is falling apart, but his mind is totally unaffected. Walaupun tubuhnya itu mulai terpecah, tapi dia punya batin sama sekali tidak terganggu. And in this, he's also, through his own example, he's re-emphasizing that theme that we've seen repeated again and again and again throughout the Mahaparinibbana Sutta, the theme of the importance of samadhi,
for the practice of Dhamma. Dan di sini beliau menekankan pentingnya samadhi dalam mengembangkan Dhamma. Di sini beliau adalah memberikan contoh diri beliau sendiri. Finally, rising from the fourth jhana, the Blessed One immediately passed away. Dan setelah dari jana keempat, Sang Bhagawa kemudian meninggal. Actually, I've always been a little bit puzzled by this word immediately, samanantara. Bante sebenarnya agak sedikit bingung dengan kata-kata immediately, samantara. What does it mean to say that he immediately passed away rising from the fourth jhana? Apa sebenarnya artinya bahwa setelah meninggalkan jana keempat beliau segera meninggal? And it's interesting that in the Sanskrit, here we have the Pali and the Sanskrit, and the Sanskrit has the same word samanantara, but it's used in quite a different way. Jadi dalam versi Sanskritnya di atas tuh Pali, yang di bawah Sanskrit. Jadi yang Sanskritnya itu kata-katanya sama, tapi digunakan dengan cara yang berbeda. So this is the Pali. It says Chatuthat jhana vuttahitva, having risen from the fourth jhana. Setelah keluar dari jana keempat. Samanantara, immediately. Segera. The Blessed One, Bhagava, parinibbana. Sang Bhagawa parinibbana. Also, just interesting to notice that, like when we're talking about parinibbana, when we're in English, I don't know what you do in Indonesian, but anyway, in English we have to use it as a noun. He entered parinibbana. Actually, in the Pali, it's not a noun; it's a verb. So it would be much more accurate to say he parinibbanaed. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Bante nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia gimana. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, parinibbana itu digunakan sebagai noun. Noun itu kata benda. Ia memasuki kondisi parinibbana. Tapi sebenarnya dalam bahasa Pali, parinibbana itu verb, kata kerja. Ia parinibbana. If you compare that with the Sanskrit phrase, the Sanskrit phrase says that he entered the fourth jhana. Jadi kalau dibandingkan dengan yang Sanskrit, Sang Bhagawa masuki jana keempat. It adds a couple of words here describing the fourth jhana. It says it has vision, it is unperturbed, not shaken, and it is peaceful. Jadi di sini ada kata-kata, jadi beda dengan yang Pali, di sini di Sanskritnya ada kata-kata yang mendeskripsikan kondisi dari jana keempat. Jadi tidak tergoyahkan dan peace itu damai, penuh ketenangan. And so it doesn't actually say that he'd risen from the fourth jhana, it just says that he's attained the fourth jhana. Jadi di sini tidak ada kata keluar dari jana keempat, tapi dia ada di jana keempat, mencapai jana keempat. And then that was when he parinibbanaed. Dan pada saat itulah beliau parinibbana. And once he's parinibbanaed, then we see the word samanantara. So immediately after the Buddha had parinibbanaed, then on that occasion, and it goes on to talk about the earthquake which happened after the Buddha parinibbanaed. Jadi beda dengan yang tadi Pali, di sini parinibbana dulu, baru segera setelah parinibbana, Buddha parinibbana, maka timbullah itu tadi gempa. So we see two slight differences in the description of the event. Don't ask me which one really happened. Jadi kita bisa lihat ada sedikit perbedaan di antara dua kejadian tersebut. Tapi tolong jangan tanya Bante yang mana yang terjadi beneran. I give this example not because I don't think we can figure out, I don't know if it matters particularly to figure out what the reality is, but it's just an interesting example of how when the texts are edited that you can have very slight variations, that a word or phrase can be changed slightly and it will end up changing the meaning to some degree. Ya, jadi Bante mengutarakan ini bukan untuk merangsang Anda untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Bante cuma ingin menunjukkan bahwa kita bisa lihat dalam beberapa versi itu mungkin ada beberapa perbedaan, tapi esensinya tidak berubah. Okay, so then the Pali goes on to say when the Buddha passed away there was a great earthquake and the thunders rolled across the heavens. Dan di versi Palinya dikatakan bahwa ketika Sang Bhagawa telah meninggal maka ada gempa bumi dan itu bunyi gemuruh dari guntur dari surga. And then there was a series of verses which are taught and actually these verses are
very similar in the Pali and the Sanskrit versions, but I won't show you the Sanskrit for all of them. Nah, di sini ada versi Pali dan Sanskritnya, tapi yang Sanskritnya mungkin nanti nggak Bante tunjukin. Di sini ada kayak puisi yang dikatakan oleh Brahma Sampati. And it's interesting also that each of the verses in some ways reflects the personality of the person who's speaking them. Dan setiap verse-nya, setiap kalimatnya itu merefleksikan karakter daripada orang yang mengatakannya. So this is first one is from Brahma Sahampati, who's of course one of the great and powerful of the devas. Yang pertama adalah dari Brahma Sampati, yaitu dewa yang sangat powerful, kuat. And appropriately, he gives a very forceful, a very commanding verse. Dan tentunya karena tadi dia punya kekuatan, maka kita bisa lihat dari puisinya, kalimat-kalimatnya pun mengandung kayak ucapan yang penuh kekuatan. All must depart, all beings that have life must shed these conditioned bodies. Yes, even such a master as he, a peerless being, powerful in wisdom, the enlightened Buddha, has passed away. Jadi semuanya akan pergi, semua yang memiliki kehidupan mesti menanggalkan bentuk-bentuknya. Ya, bahkan satu orang guru yang hebat, yang tidak ada tandingannya, yang kebijaksanaannya luar biasa dan yang telah tercerahkan sudah meninggal. So Brahma is like sort of declaiming this great universal truth that we are all should heed and listen to. Jadi Brahma Sampati ini menyampaikan sesuatu kebenaran yang kita semua, kebenarannya dibabarkan secara gamblang ya. Jadi kita semua bisa melihatnya dengan jelas. Saka's verse, Saka is the next one, Saka the king of gods, and his verse is more modest. Yang berikutnya adalah Saka, raja dari para dewa. Dia punya puisinya agak sedikit lebih, enggak seperti yang tadi, agak sedikit modest, lebih sederhana, lebih. And it's more just a reflection on impermanence. Cuman refleksi tentang ketidakkekalan. Impermanent are all conditioned things, subject to rise and fall. Having come into existence, they pass away, and when they cease, then that is happy. Jadi semua yang tidak semua hal yang terkondisi, hal yang terbentuk itu tidak permanen. Semuanya timbul dan tenggelam. Setelah mereka menjadi, mereka akan tidak menjadi, akan hilang. Maka baiklah kedamaian ketika semua hal tersebut terhenti. Of course, this is the most famous of all the Buddhist verses on the passing away. Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upadjitva nirujhanti tesang upasamo sukho. Dan puisi ini yang paling terkenal dari peristiwa parinibbananya Sang Buddha. And there you can see the Sanskrit version. Anitya bata samskara utpada dvyaya dharmina utpadyat hi nirudhyante deshang vupasamas sukham. Yang di bawah adalah versi Sanskritnya. So you can see in this case is identical between the Pali and the Sanskrit. Di sini sama persis yang Pali dengan yang Sanskrit. These verses are recited, of course, at the funeral all the time in Theravadan countries. Jadi kalau di negara-negara yang Theravada, puisi ini biasanya sering dikutip di peristiwa kematian. I've never been entirely convinced that that's completely appropriate. Tapi Bante tidak merasa bahwa ini sebenarnya benar-benar pantas untuk peristiwa kematian. Why? Well, because it makes sense in the case of the Buddha, because he's realizing parinibbana. So yes, you could say tesang vupasamo sukho. He's blissful because he's finally parinibbaned. But most of the time when you do funerals, well, we assume people are not actually parinibbana, right? I don't know, maybe they are, but we assume they're not. So, all the families around there weeping and crying, and all the monks go there and say, oh, it's so happy now that they've gone. I'm just not convinced. Jadi kalau ini dibacakan pada saat Buddha parinibbana memang pantas, karena maksudnya Buddha kan parinibbana. Tapi kalau ini dibacakan pada saat proses kematian orang, biasanya kan kita nggak tahu itu orangnya udah parinibbana atau belum. Banyak kan keluarganya nangis, bikunya malah bilang udah bagus dia meninggal gitu biasanya. Jadi kita belum tahu dia meninggalnya kemana. Maybe it's just me, I don't know.
In Thailand, this verse is so closely associated with the funeral that when you recite Anicca Vata Sankhara, the word Sankhara in Thai is Sankhan, has come to mean, actually doesn't mean, or it has like a philosophical sense of like conditioned things as in the Pali, but in popular Thai idiom it just means the body. And so it's taken on a meaning that people assume that because it's used in this verse that it means the body, but in fact, of course, it means all conditioned things. Jadi karena kata-katanya dalam bahasa Pali ini hampir mirip dengan yang di Thailand, Sankhan in Thai, Sankhan dalam bahasa Thai. Jadi sebenarnya secara filosofi sebenarnya itu adalah semua hal yang terkondisi. Cuman kalau di bahasa Thailand yang populer itu artinya tubuh. Mungkin karena itu makanya kalau orang Thailand bacain ini mereka mengasosiasikannya dengan kata tubuh. Okay, so the next one, Venerable Anuruddha, his verses. There was no movement of the breath, but with steadfast heart, free from desires and tranquil, so the sage comes to his end. Unshaken by the pains of death, his mind like a flame extinguished finds release. Nah, ini adalah versi puisi dari Yang Mulia Anuruddha. Tidak ada gerakan dari pernapasan dan dengan hati yang teguh, terbebas dari nafsu dan penuh ketenangan, maka Sang Bhagawa menemui ajalnya. Tidak tergoyahkan dengan kematian, pikirannya seperti api yang sudah terpadamkan dan menemukan pembebasan. And so, as with the verse of Brahma, very suitable for Brahma, very kind of powerful, lordly, kingly verse that Brahma said, the verse of Sakka, very reflective. And the verse of Anuruddha, also very suitable because Anuruddha was a great lover of anapanasati, of breath meditation, a great lover of seclusion and of samadhi. And so he focuses on that tranquilizing aspect of the parinibbana. Jadi kita bisa melihat bahwa tadi seperti yang Bante bilang, puisinya merefleksikan karakteristik orang yang mengatakannya. Kalau yang pertama, Brahma itu kayak powerful seperti seorang raja, seperti orang penguasa. Sedangkan Sakka lebih merefleksi. Kemudian Anuruddha karena beliau adalah praktisi, orang yang mencintai meditasi pernapasan. Maka di sininya adalah merupakan cerita tentang pernapasan, bagaimana keadaannya tenang. And Ananda's verse also very reflective of his personality. Then there was terror, and your hair stood up when the all-accomplished one, the Buddha, passed away. Nah ini juga sama, merefleksikan karakter Ananda, bahwa itu dia ada kayak rasa ketakutan dan itu bulunya semua bangun ya berdiri. Dan ketika Tathagata sudah meninggal. It's very different, isn't it? Yeah, very different to Anuruddha's verses. Berbeda dengan versinya Yang Mulia Anuruddha. Okay, so then we find again, as we've seen earlier with the Devas and with the lay followers of Mala, now we find with the bhikkhus too, that those who are not yet freed from the defilements will lift up their arms and weep, flinging themselves on the ground, they're rolling from side to side and weeping, lamenting. Too soon has the Blessed One passed away, too soon has the eye of the world vanished. Dan juga sama seperti tadi yang terjadi pada para dewa dan para pengikut yang masih umat awam, para biku yang belum mencapai kesucian juga melakukan hal yang sama, mengangkat tangannya, menangis, kemudian berguling-guling di lantai, meratap bahwa Sang Bhagawa telah pergi terlalu dini, parinibbana. Terlalu dini juga yang bahagia parinibbana dan terlalu dini bagi mata dunia untuk kehilangan pandangannya. But those freed from defilements, mindfully and clearly comprehending, they reflected, impermanent are all conditioned things, how could it be otherwise? Tapi para biku yang sudah terbebas dari nafsu keinginan, maka dengan penuh kesadaran kewaspadaan memahami sepenuhnya, merefleksi dengan cara ini, bahwa semua hal yang terkondisi bersifat tidak kekal. Bagaimana mungkin hal yang lain yang terjadi?